Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day? Your day is fun, isn't it? Alright, this is the inspiration motto for today. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Percaya pada dirimu sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih hebat yang ada dalam dirimu melebihi tantangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Widaningsih. Saya mahasiswa PPL Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan LPTK Universitas Palangkaraya kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK KP2 Margahayu, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang recount text. Recount text di sini kita akan membahas tentang someone's biography. Have you ever seen a picture of famous figure, heroes, or even scientists? Pernah nggak baca tentang riwayat hidup seseorang, cerita tentang tokoh-tokoh terkenal dan peristiwa yang terjadi pada tokoh terkenal tersebut? Dan biasanya isi biografi itu tentang hidup seseorang yang mana kita bisa mendapatkan teladan dari cerita si tokoh tersebut. Kita akan bahas tentang biografi. Biografi teks ini termasuk dalam recount text karena menceritakan tentang event in the past, sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi eventnya dalam bentuk biografi. What is biography text? Awalnya, sebelum kita menjawab tentang pertanyaan kita apa itu biografi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Apa sih sebenarnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada pada recount text? Di dalam 3.7 yaitu menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, recount lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa pengalaman sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Itu ada di dalam KD pertama. 4.7 menyusun teks recount lisan dan tulisan pendek dan sederhana terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Sedangkan di dalam indikatornya, 1. Kita menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan recount teks terkait peristiwa pengalaman sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Yang kedua, di dalam indikator pun kita akan merinci informasi khusus dan rinci recount text terkait peristiwa pengalaman sesuai konteks dan penggunaannya. Ketiga, menyusun recount text terkait peristiwa pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, kita mampu menceritakan ulang recount text peristiwa atau pengalaman dengan bahasa sendiri dengan baik. Itu adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai pada pembelajaran recount text kali ini. Berikutnya, seperti yang tadi kita tanyakan, biografi itu apa? Biography, it is the detailed descriptions of person's life and written by someone else. It's a non-fiction text. Berisi tentang, biografi itu adalah berisi tentang riwayat hidup seseorang. Bukan orang tersebut yang menulisnya, tapi orang lain, yaitu orang ketiga. Biasanya ini cerita nyata, cerita real, bukan dibuat-buat. Jadi memang asli kenyataannya begitu. Berikutnya yaitu tentang fungsi sosial dari biografi. Biography function to give information about someone's life, so we get inspiration from his or her life story, then to educate people. Untuk memberi informasi tentang hidup seseorang, mengenai apa yang dia capai dari apa yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Jadi kita dapat mengambil hikmahnya
mengambil pengalamannya untuk dijadikan semangat untuk kita yang membaca description dari biografi tersebut. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk mendidik atau mengedukasi pembaca tentang riwayat hidup seseorang dari hidupnya. Berikutnya adalah apa itu karakteristik biografi? Dalam biografi pun kita akan dapat karakteristik pada biografi itu seperti it is written by someone else, based on the fact, describe the person life in detail. Ada 3 karakteristik di dalam biografi, yaitu teks tersebut ditulis oleh orang lain, bukan tokoh tersebut. And then in the second, we will find the fact, benar-benar fakta based on the research. And then the last, you will know about the description of text. Who is he? Where is he from? Why does he do that? How does he get to succeed? Teks biografi itu ada yang long or short. Ada teks yang panjang dan ada teks yang pendek. Tapi kalau di sekolah biasanya kita temukan teks yang pendek. Tetapi jika kita ingin teks biografi yang panjang, kamu bisa temukan itu di dalam buku. Ya, if you want to get a long biography, you can find it on the book, okay? We had already know about what is the biography text, the function, and the characteristics. Now you have to know about the structure of the text. Apa ya? Struktur dari bahasa itu terdiri dari teks itu terdiri dari orientation, series of event, and reorientation. Orientation itu sendiri yaitu the background of someone's life atau biodata dan info umum tentang seseorang. Di dalam series of event itu terdapat riwayat hidup seseorang dan kisah penting yang menginspirasinya. Biasanya semua peristiwa akan disusun berurutan dari awal sampai akhir hidupnya. Dan reorientation, the writer conclusion or comment, and the subject achievement. Di dalam terakhir itu biasanya closing dari si penulis dan kesimpulannya. The writer's conclusion and comment, the subject achievement. Itu adalah closing, conclusion adalah kesimpulan. Dan pada hal terakhir yang bisa kita pelajari yaitu tentang language feature dari recount text itu sendiri. Language feature recount text itu terdiri dari using past simple tense, using temporal sequence, and conjunction. Karena hal ini kejadian dari masa lampau, jadi kita harus menggunakan past simple tense atau simple past tense. Dan selanjutnya using temporal sequence and conjunction, yaitu ada urutan waktu dan kata penghubung di dalamnya agar teksnya lebih rapi dan coherence. Apa itu coherence? Coherence itu logis, masuk akal, atau nyambung. Nah, sekarang kita latihan yuk. Now it's your turn. I'll give you a text, then you have to read the text carefully. Is anybody know? Who is he? Yes, you're right. It is Ki Hajar Dewantara. And what are his biography? Ki Hajar Dewantara, we know that name, but the real name is Suwardi Suryajaningrat. He was born in Yogyakarta in the 2nd of May 1989. He was born in a Japanese aristocracy, so he has nobility background. He was able to access the colonial public education, a grade school that the most common population in the Indies cannot success in.
Ki Hajar Dewantara graduated from basic education in ELS Dutch Primary School. He continued his education to Stovia, a medical school for native students, but he cannot graduate it because he was young. Then he worked as journalist for some newspapers such as The Express, Midden Java, Kaum Muda, Utusan, Indis, Pusara, Sudio Utomo, and Cahaya Timur. Not only active as a journalist, Ki Hajar Dewantara also active in social and political organization. In 1908, he was active in Budi Utomo organization. He also organized Budi Utomo First Congress in Yogyakarta. Later, Ki Hajar Dewantara joined the organization that established by the colleague Ernest Dovesteker, named in this advantage. However, this organization was declined when they wanted to register it because the Netherlands government thought it will raise the nationalism in Indonesia. In 1913, the Dutch East Indies government collected money to fund the centennial anniversary of Dutch independence from France back in 1813. This bond got negative reaction from pro-independence nationalists including Ki Hajar Dewantara. He wrote several critical columns in the Express newspaper on July 13, 1913. Because of his critical writing, he was sent away by the Dutch government to Bangka Island. His colleagues Dovesteker and Cipto Mangunkusumo protested on his behalf, and finally the three of them were sent away to Netherlands instead in 1939. These three pro-independent figures known as Tiga Serangkai. In September 1919, Ki Hajar Dewantara back to his town in Java. In July 1922, he established a school named Taman Siswa in Yogyakarta, a Japanese educational movement that provides education for indigenous people. Ki Hajar Dewantara has a very famous proverb that describes his idol for education. The proverb was in Japanese, Ing ngarso sumtu lodo, ing madyo mangunkarso tuturi handayani, which translated in front should give example, in the middle should raise the spirit, behind should give encouragement. This proverb is used as the principle of Taman Siswa. This day, the part of the proverb Tuturi Handayani is used as the motto of Indonesian Ministry of Education. After Indonesia reached its independence, Ki Hajar Dewantara was appointed as Indonesian Minister of Education and Culture. In 1957, he received a honorary doctorate from Gadjah Mada University. He died on April 26, 1959 in Yogyakarta. He was buried in Taman Wijaya Brata Cemetery. In recognition for his dedication on pioneering public education in Indonesia, he was declared as the father of Indonesian national education. His birth date is appointed as the National Education Day. And finally, you can answer the question correctly. Who is Ki Hajar Dewantara? What is the most important act that Ki Hajar Dewantara made? According to the text from heaven in 1919, what did he do in 1908? What can you learn from his life story? Maybe that's all for me. Now, you have to read the story and then answer the question carefully. Alright? Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.